Apa maneh seandainya orang beriman mau menginfakkan sebagian hartanya untuk takdim lahir Rasulullah, mau takdim dumateng lahiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tentu saja balasane hanya Allah yang tahu. Ingat, sing dinilai kita takdim ya, bukan sekedar membaca. Ngendikane Nabi itu kan man adzoma maulidi. Udu kok man qara'a maulidi nggih. Jadi Arab dibedakan antara membaca karo mengagungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ardoat lan nesepi nusoni hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa ummuhu ibuke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rupane sapa? Sayyidatina Aminah. Ayaman ing dalem pirang-pirang dina, ana sing ngendikake 7, ana sing ngendikake 9 dina. Suma ardoat nulina sepi hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa Suwaibah. Inggih menika Suwaibah niku jeneng seorang wanita al-Aslamiyah kang bangsa kabilah Aslam. Jadi Kanjeng Nabi pernah disusui oleh ibunya selama kurang lebih beberapa hari. Ada pendapat yang mengatakan 7 hari, ada juga yang mengatakan 9 hari. Lalu kemudian beliau disusukan kepada seorang wanita yaitu Suwaibah dari kabilah Aslam. Allati ya Suwaibah aktako kang merdekaake wuha ing Suwaibah sapa Abu Lahab. Nah, Suwaibah itu termasuk budake Abu Lahab. Kenapa kok sampai kemudian beliau kemudian Suwaibah Aslamiyah kok sampai dimerdekakan? Itu karena hina wafat nalikane teka sapa Suwaibah hu ing Abu Lahab, maksude ngabari inda miladihi ing dalam nalikane kelahirane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi ngatasé Kanjeng Nabi apa assalatu utawi rahmate Gusti Allah wa salamu lan keselamatan bibusra kelawan weneh kabar gembira. Jadi sudah menjadi watak manusia jika ada kabar gembira itu kan pasti seseorang ingin memberi kabar ya. Misalnya estine jenengan lahiran itu pasti sing nanggono mesti ngabarke karo sampean seandainya sampean iki orang nang jero nang wis lahir. Nah demikian juga dengan Suwaibah Aslamiyah itu ketika lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sekonyong-konyong cepet-cepetan atau gugup nemoni karo Abu Lahab memberi kabar gembira tentang lahirnya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari peristiwa tersebut yaitu merdekane Abu Lahab terhadap Suwaibah, kemudian tidak hanya dimerdekakan tok, balik Abu Lahab niku perintah karo Suwaibah supaya nesepi dateng Kanjeng Nabi. Lah, dengan jasa yang seperti itu, Abu Lahab yang nyata-nyata sudah dinas dalam Al-Quran, dia itu termasuk orang-orang yang celaka. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Nah, dari krono bunga lahirnya Kanjeng Nabi, kemudian memerdekakan seorang budak yang mengabari yaitu Suwaibah al-Aslamiyah, sekaligus memberikan anjuran untuk menyusui datang Kanjeng Nabi sebagai balasan ke Abu Lahab setiap dina Senin siksane di ringanke, tur dari sela-sela jarinya bisa minum air. Itu orang yang nyata-nyata dinas Al-Quran sebagai orang yang celaka dan penghuni neraka. Hanya karena apa? Gembira atas lahir Kanjeng Nabi. Kemudian saking gembirane orang yang mengabarkan tadi, yang tadinya posisinya sebagai budak, dimerdekakan, sekaligus kon nusoni. Itu balasane Gusti Allah. Orang tersebut padahal kan wong kafir, wong dinas Al-Quran, tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Bae kaya kuwi setiap dina Senin siksane di ringanke tur bisa ngesepenyu dari sela-sela jarine. Lah apa maneh balasane? Apa maneh seandainya orang beriman mau menginfakkan sebagian hartanya untuk takdim lahir Rasulullah, mau takdim dumateng lahiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tentu saja balasane hanya Allah yang tahu. Ingat, sing dinilai kita takdim ya, bukan sekedar membaca. Ngendikane Nabi itu kan man adzama maulidi, udu kok man qara'a maulidi nggih. Jadi Arab dibedakan antara membaca karo mengagungkan. Sebab kadang-kadang mengagungkan ya durung mesti maca padha bae urung mesti mengagungkan. Makanya ya gampangane sing hati-hati ya, dalam arti kata dijogo. Ketika kita membaca maulid, akhlak kita dijaga penuh dengan takdim, penuh dengan penghormatan karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Men ento atau termasuk klebet dawuh Kanjeng Nabi, man adzama maulidi kuntu syabian lahu yaumal qiyamah. Lah nek maca tok ora takdim kan wong Nabi ngendikane iki sekali lagi takdim adzama, bukan Qur'an. Fa arduat
monggo nesepi sapa Suwaibah hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'abniha ing dalem sumertane anake Suwaibah Masruhin rupane Masruhin rupane jeneng Masruh wa Abi Salamata lan Abi Salamah Abdullah bin Abdul Asad Al-Mazumi kuwi jenenge Abi Salamah wahia hale utawi Suwaibah bihi kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku hafiyatun banget anggenipun ngurmati banget anggenipun mulyake banget anggenipun seneng. Jadi tidak sekedar nusoni tok balik Suwaibah Aslamiyah terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu walaupun dia itu masih disusui itu artinya menghargai, menghormati. Ora kok asal jajel tok mboten nggih. Tentu kan beda antara nusoni dengan keterpaksaan misalnya tok karo nusoni dengan penuh penghormatan. Wa arduat lan nesepi sapa Suwaibah qablahu ing dalem sadurunge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nesepi Hamzata ing Sayyid Hamzah. Jadi sebelum Kanjeng Nabi itu Suwaibah sudah pernah menyusui karo Sayyid Hamzah. Sayyid Hamzah niku pamane Kanjeng Nabi yang gugur di perang Uhud. Yang entuk julukan Asadullah atau singane Gusti Allah. Wa kana lan ana sapa Hamzah iku asanu luweh tuwa sapa Hamzah minhu saing Kanjeng Nabi bis sintaini kelawan 2 tahun. Sayyid Hamzah niku karo dikalih Kanjeng Nabi niku kacake 2 tahun, artinya tua Sayyid Hamzah karena beliau itu adalah paman. Lah paman karoan ponaan ya sudah lumrah ora zaman saiki tok. Jangan biar pun berarti sebaya nggih. 2 tahun itu ya sebaya. Wong nek wis gedhe ki ora katok ora ana bedane nggih. Wong atau bocah katok bedane itu kan umur 1 tahun 2 tahun, 3 tahun, tapi nek wis 20-an ki wis meh padha ya ora. Kan katoke wis padha ora sampean. Wis bedake wis angel. Jejan nyong karoan Dani kan padha kan? Dano. Nah, iya. Pedhek kan. Pedhek. Ora ada pokoke pedhek. Dadi oh bedake sangar jal tuwa ndi kae bing. Padha kan bingung. Nah iya. Nek tak cukur kan dadi padha kan ora padha kan ono. Iya. Kacake blengos tok iki baran. Padha. Nah apalagi kok hanya 2 tahun. Dadi sebaya. Alladzi ya Sayyid Hamzah Humidah kang dipuji fi nusratid dini ing dalam nulungi agama Islam apa surahu lakune Sayyid Hamzah. Sayyid Hamzah itu memang sudah dikenal di dalam perilakune beliau itu membela mati-matian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat pada waktu perang Uhud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono
sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam alaihi ngatasi Kanjeng Nabi apa assalatu rahmati Gusti Allah wa salamu lan keselamatan ana kuyap asu ngirim sapa Kanjeng Nabi ilaiha maring Suwaibah minal Madinati saking Madinah bisilatin kelawan nafaqah wa kiswatin lan pakaian hiya kang utawi kiswah biha kelawan Suwaibah iku hariyatun banget layake banget pantesin. Jadi ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mapan hidup di Madinah, beliau selalu ngirim nafkah yo pakaian yang layak untuk Suwaibah as-Salamiyah. Ila an aurada tumeka yen to nekani atau nekaake haikalaha ing ragane Suwaibah atau ing badane Suwaibah apa raidul manuni kematian adoriha ing kuburan wawaro lan nutupi apa doreh hu ing haikalaha gampane sampai mati sampai meninggal kok angat temen kok ngono raidul manu ya ki memang sastra Arab seperti itu paling garek ngomong ilah yamuta kan ilah tamuta bisa selesai yo tapi kan karang men indah ono ilaan aurata haikalaha raidul manu dirha wawaro ki nek disingkatke ilah tamuta wis sampai meninggal. Tapi memang seperti itu, kadang-kadang gaya bahasa itu juga perlu. Memang perlu juga. Karena untuk keindahan lah mosok kok ujug-ujug Pak kaya ngono lugu to the point ya pernah kurang beres. Nah to the point gampang nek saya mencari wong mati, pengumuman di sini ada orang meninggal, kan bagus nggih. Ujug-ujug kok ngomong Assalamualaikum. Kemudian pengumuman di sini ada orang meninggal, namanya ini bin ini. Waktu besok, aku udah sama. Indah ono ini lagi, kemudian telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang. Mana disingkat kayak mana pengumuman gini ono mati selesai hasilnya ki. Tapi kan ben api yo ono gayane lah sithik ya. Tapi kan gelem diumum gaya kata. Pengumuman ada orang meninggal gini sopan misalnya orang ndak kata wagu ya. Jadi ben kata indah ya memang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kila dingendikake maksudnya Suwaibah meninggal ala dini qaumiya ing atase agama kaume Suwaibah alfiatul qaumihal fiati al jahiliyati tegese golongan jahiliyah. Dadi ana sing ngendikake bahwa Suwaibah itu mati dalam keadaan isih netepi jahiliyah. Wakila tetapi dingendikake maneh aslamat masuk Islam sapa Suwaibah. Asbata netepake al khilafah ing khilaf sapa Ibnu Mandah wahaka lan diritake sapa Ibnu Mandah hu ing khilaf wakila aslamat asbatal khilafah Ibnu Mandah wahaka mula nek maca wakila aslamat asbatal khilafah kudu khilafu ya asbatal khilafah Ibnu Mandah wahaka
summa arduatul fatatu halimatu sa'diyah wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.